Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. نتصرفنا بقدوم شيخنا العلامة الشيخ السيد الدكتور محمد بن أحمد الرقيمي الثاني حفظه الله تعالى ورعاه ومتعنا بطول حياته وبحضور الأساتذة والأستاذات وطلاب والطالبات الأحباء في مدرستنا المحبوب. هذه مدرسة في مرحلة المتوسطة، يعني مدرسة ثانوية معلمات. هذه مدرسة اسمها مدرسة المعلمات الشيخ جن الدين نهضة الوطن أنجاني التي قد أسسها أمنا المجاهدة الناسكة البرة أمنا حجة سير حمد بن عبد المجيد، وكذلك مولانا الشيخ تنقرك حدي الوجد محمد زين الثاني السئنتدئي. ونحن في هذه المدرسة نتعلم علوم الدينية وكذلك العلوم الطبيعية وكذلك تخصيص لتحفيظ القرآن الكريم، وكذلك أيضا نتعلم اللغات الدولية الإنجليزية والعربية. هكذا سيدي، ونحن نتبرك بكم ونرجو منكم الدعاء وكذلك النصيحة الدينية والحث
بطلب العلم وتعلمه ومذاكرته، لا سيما لبناتنا. هذا هن في سن بين 12 إلى 15 سنة. لذلك نرجو منكم توصية والنصيحة والمحاضرة الدينية، وكذلك وما يتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه فليتفضل مشكورا. وإن شاء الله سنترجم أبينا الشيخ تنقر حديث زين عبد الرحمن الكبير. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، أولا احمد الله عز وجل أن الله عز وجل اشكروا الله أن الله اصطفاكم واختاركم من بين خلقه لأن تلتحقوا في هذا المعهد المبارك تحت معهد نهضة الوطن، وتكونون تحت راية الإمام الأكبر الشيخ زين الدين الأول الأنباني رحمه الله تعالى، وتحت راية من المجاهدة أمنا ست ريحان، وتحت راية الشيخ زين الدين الثاني. فهذه نعمة كبيرة أن التحقتم تحت راية العلماء والأولياء، فقدروا هذه النعمة، لأن الله عز وجل يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فأنتم تدعون تحت راية إمام كبير. فاحمدوا الله أن الله اصطفاكم لتكونوا تحت هذه الراية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أصل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du, mudah-mudahan hujannya tidak terlalu besar, ya. Insyaallah nazalar rahmah minallahi subhanahu wa ta'ala, la tafirru min rahmatillah, jangan lari dari rahmat Allah. Walaupun besar nanti kita lari ke dalam. Masih kecil. Masya Allah, tabarakallah.
Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Kepala Madrasah bersama Dewan Asatiz, Ustazat, Muallimat Sanawiyah, Muallimat Nahdlatul Watan Anjani yang kami hormati. Hari ini kita bersama Sayyid, beliau niki Bapak Ibu para Dewan Asatiz adalah nama lengkap beliau Sayyid Dr. Sayyid Muhammad bin Ahmad Ar-Ruqaimi yang sudah hampir 2 bulan bersama kita. Alhamdulillah beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kehadiran beliau di madrasah ini ya membawa keberkahan bagi kita semua. Karena beliau adalah min zurriyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah bijan ulama besar juga yang mengajar di madrasah as-Saulatiyah. Selanjutnya beliau menyampaikan kepada kita semua dan anak-anakku semua, mari kita selalu bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita mengagungkan, menghormati, menerima nikmat yang sangat besar ini, yang mana anak-anakku semua, kata beliau, atau kita semua telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istafakum wahtarakum. Allah SWT memilih kita semua menjadi murid Nahdlatul Watan, murid ulama besar, auliyaullah, tahta liwa'i Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Kita di bawah bendera Nahdlatul Watan, di bawah bendera Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh, dan di bawah bendera Ummuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Rehanun Zainuddin Abdul Majid, sekaligus juga di bawah bendera pengurus besar Nahdlatul Watan Syekh Zainuddin As-Sani, Maulana Syekh Zainuddin As-Sani. Maka sayugianya bagi kita semua menghormati nikmat yang sangat besar ini, sebab nanti pada hari kiamat akan dipanggil semua, ya, yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Pada hari kiamat kami panggil masing-masing manusia dengan imam mereka, mengiringi imam mereka. Imam di sini boleh diartikan ya masing-masing mengikuti nabinya. Kaum Nabi Musa, Nabi Isa mengikuti Nabi, dan kita mengikuti Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus ngiring guru besar kita Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh. Oleh karena itu kita disuruh setia bakti di dunia, ngiring, yang dikenal bahwa ilmu ngiring itu memang berat, sebab akan ganjarannya besar.
Oleh karena itu selalu kita disuruh sami'na wa ata'na, supaya kita nanti pada hari kiamat dapat masuk di dalam rombongan di bawah bendera panji-panji Nahdlatul Wathon, miring guru besar kita, mudah-mudahan masuk surga di ghairi hisab. Sekali lagi beliau katakan, faqaddiru hazihi ni'mah wahmadullah, ya, hargailah nikmat yang sangat besar ini, agungkan nikmat yang sangat besar ini, dan selalu bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik. Thumma نوصيكم بالاجتهاد في طلب العلم. فالحمد لله أن الله اختاركم لتكونون أنتم يا أيتها الفتيات طالبات علم للشريعة الإسلامية. فالعلم هذا ميراث الأنبياء، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذه بحظ وافر. فهذا ميراث الأنبياء لا بد له من جد واجتهاد، وفيه مشقة وتعب، لا بد من صبر. الله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فلا بد أن تجتهدوا كل الاجتهاد وأن تصبروا على طلب العلم وتحمل المشاق في ذلك، وألا تضيعوا أوقاتكم فيما لا ينبغي ولا يصلح لطلب العلم. لا بد أن تحرصوا كل الحرص، لا سيما وأنتن فتيات، بعضكن في السن 10 إلى 15، فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر، لا خير فيما لم يتب صغيرة أو بعد عهده كبيرة. فلا بد من أن تغنموا شبابكم وأن تغنموا هذا العمر المبارك، عمر النماء وعمر التأسيس. في هذا العمر يحصل التأسيس للعلوم الشرعية، حتى بعد ذلك إذا أصبحتم في 20 خلاص أصبحتن فقهاء. الأئمة الكبار كانوا في هذا السن هو أساس طلبهم العلم وقوته في هذا العمر المبارك، حتى إذا كانوا في 20 أصبحوا علماء كبار، يعني كالإمام سعد الدين التفتزاني والإمام مالك وغيرهم والإمام الشافعي وغيرهم من الأئمة الكبار، صاروا إلى 20 وقد أصبحوا علماء كبار، لأنهم اجتهدوا فيما سبق في هذا العمر المبارك. فأنتم فرصتكم هذه لا تضيعوها، فاجتهدوا في هذا الوقت ولا تضيعوا أوقاتكم، لأن هذا الوقت هو الذي يكون فيه النماء للعلوم ولتلقي العلوم، سواء في الشريعة أو في غيرها. Ayatuhal fatayat, putri-putri MTS Muallimat yang berbahagia, beliau berpesan, sungguh-sungguhlah menuntut ilmu, rajinlah menuntut ilmu, jangan girang malas, jangan suka malas, dan bersabarlah, jangan membuang waktu pada sesuatu yang tidak punya harga, tidak punya nilai. Dan kalian ini sedang menuntut ulumus syariah, ilmu agama. Ilmu syariah itu adalah mirasul anbiya, warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal anbiya lam yurisu
dinaran wala dirhaman wa annama warasul ilma. Para nabi tidak mewariskan, meninggalkan harta emas, perak, kebun bangket, membahasakan. Tidak. Hanya beliau meninggalkan kepada umatnya, untuk umatnya adalah ilmu, adalah Al-Quran, Al-Hadis, ya, taraktu fikum, ya. Maka dari itu saya lagi bersungguh-sungguhlah belajar, rajinlah ngaji, rajin menghafal, terutama antun nafatayat. Kalian ini masih kecil, umur masih kecil, silakan rajin. Sebab menuntut ilmu di masa kecil bagaikan mengukir di atas batu. Nah, at-ta'allumu fis sighari kan naqsi 'alal hajari. Menuntut ilmu di masa kecil kan mengukir di atas batu. Kalau sudah diukir di atas batu tidak akan hilang, tidak cepat hilang kecuali batunya pecah, ya, kecuali batunya dikongkok oleh orang, ya, hilang. Ya. Mudah-mudahan anakku sekalian cepat paham, ya, cepat hafal. Masya Allah. Kasir minhunna yahfaznal Al-Quran. Ayat minhunna khasal khamsata sarza asrazza. Masya Allah, tabarakallah. Bagus, Masya Allah. Maka beliau mengatakan, gunakanlah umur ini, ya, gunakanlah umur ini, jangan dibuang-buang. Sebab nanti kalau sudah besar, sudah kalau rajin dari sekarang, naik ma'alimat aliyah, kemudian masuk menjadi thalibat ma'had, kuliah, itu sudah sudah banyak ilmunya. Kalau para ulama-ulama dulu, kata beliau, Imam Syafi'i, imam-imam lain, dari masa kecilnya dia hafal Al-Quran, ya, dari kecilnya dia rajin sehingga menjadi ulama kibar. Maka umur yang mubarak ini, kata beliau, mari diisi dengan sebaik-baiknya. Wa innama ghanimatul insani syababuhu, ya, ghanimatul insan syababuhu wal khusra fit tawani. Nah, di masa muda, masa kecil ini adalah masa yang sangat berharga, yang harus kita isi dengan sebaik-baiknya, beribadat, berdoa, berzikir, menghafal Al-Quran, dan menggali ilmu pengetahuan. Iza antun asbahtum fil kibar. Nah, kalau sudah besar, ya sudah menjadi orang yang banyak ilmu. Masa yang penuh, umur yang mubarak ini, umur di mana kita masih kuat duduk, kuat membaca, kuat menulis, kuat mangan doang. Jangan kuat makan doang, ya, kuat menghafal. Mudah-mudahan didoakanlah beliau tadi, mudah-mudahan menjadi wanita-wanita yang salihat. Amin ya rabbal alamin. ولذلك يقول من يقول إني صغيرا أصبر ثم أطيع الله حين أكبر فإن ذاك غره إبليس وقلبه مغلق مطموس. فمن يقول أنا أصبر لا أريد أن أتعلم الآن، هذا من الإغراء الشيطان الرجيم. أيوة. فمن يقول لا أصبر لا أتعلم الآن، سأتعلم عندما أكبر، أريد أن أستمتع بصغري وأستمتع بطفولتي. خلاص من بعد سن التمييز 7 سنوات انتهى زمن الطفولة، من بعد 7 خلاص لابد من الجد والاجتهاد حتى السن 10. هنا يكون حتما التعلم، هناك يكون الجد
والاجتهاد. فكما يضرب على ترك الصلاة يضرب حتى على أسباب الصلاة. العلم، لأن العلم من أسباب الصلاة. لأن كيف تصلي صلاة فاسدة؟ لا بد أن يتعلم ثم يصلي حتى يصلي صلاة صحيحة. وهكذا في كل العلوم وكل الأمور الأخرى. فلذلك يضرب حتى على ترك العلم. فلذلك عليكم أن تغنموا هذا الوقت المبارك ولا تفوتوه على أنفسكم، فاحرصوا كل الحرص. بارك الله فيكم. وهذا العلم يعني البداية يكون فيه شدة وتعب، بعد ذلك بعد مرحلة الجد والصعوبة والمرارة سيأتي لكم لذة لهذا العلم، تذوقون العلم وتتذوقونه وتذوقون مسائله فتستمتعون بهذا العلم أفضل من استمتاعكم بالطعام والشراب. لذلك حتى كان يقول الإمام الرازي رحمه الله تعالى، الإمام فخر الدين الرازي يقول: لا لذة في الدنيا إلا في طلب العلم. طيب يا إمام والأكل والشرب ونحن نراك أنت تأكل وتشرب؟ قال: لا، إنما نحن نأكل ونشرب لأجل دفع ألم الجوع والعطش. نأكل ونشرب لأجل دفع ألم الجوع والعطش، فلا لذة إلا في العلم. مثل الطبيب المريض إذا كان مريض فيه سخونة كحة يأخذ حبوب على قدر الحاجة، قد يأخذ الدواء لدفع ألم المرض. كذلك الطعام والشراب يأخذه لأجل دفع ألم الجوع والعطش، وإلا فاللذة في العلوم وفي تعلم العلوم. وهذا ما وصلوا إليه إلا بعدما كانوا في البداية الشيطان يوسوس لهم ويتعب وفيه مجاهدة، بعد ذلك أصبح ولفا وعشقا له. وهذا مرحلة العشق لا يأتي في يوم وليلة، إنما يأتي بعد جد واجتهاد وتصبر، ثم تصلون إلى مرحلة العشق في العلوم الشرعية. Alhamdulillah, fahimtunna. Alhamdulillah. Anakku sekalian, ia mengungkapkan syair Nasihatul Ikhwan. Kitab ini ada kitab namanya Nasihatul Ikhwan. Di awalnya usikum ya ma'sarul ikhwan alaikum bi ta'atid dayani iyakum an tuhmilu awqatakum fatandamu yawman ala ma fatakum. Kemudian berikutnya wa man yaqul inni saghirun asbiru hatta akhafallaha hina akbaru aina zaka gharratun iblis wa qalbuhu mughaffalun matmus. Barang siapa mengatakan bahwa sesungguhnya saya ini masih kecil, ya, nanti dulu saya rajin setelah saya naik mu'allimat aliyah, nanti saya menghafal setelah saya menjadi thalibat ma'had, ya. Kalau begitu dia ucapkan, angan-angankan dirinya, tidak mau rajin dari sekarang, lawan aku beli aku rajin hatta khawfallah in akbaru, kan? Nanti aku sudah besar aku rajin. Itu kesemuanya itu gurratun iblis, gangguan, godaan iblis, godaan setan. Kalau sudah demikian, dari sekarang malas terus, jarang masuk sekolah, itu akan bahaya itu, ya. Nanti hatinya tertutup, menjadi gelap. Ya, mudah-mudahan anak dan sekalian ini tidak ada yang gelap hatinya, ya. Bersinar hatinya dengan salawat, bersinar hatinya dengan Al-Quran. Kita sinari, nawir qulubakum bis-shalah 'alan nabi, nawir qulubakum bi tilawatil Quran, nawir qulubakum bid-du'a wa zikir. Kita
sinari hati kita itu dengan kalimat-kalimat thayyibah, ya, terutama dengan Al-Qur'anul Karim. Maka kalau sudah kita rajin dari sekarang dan kelazatan ilmu kita sudah rasakan, insya Allah tidak ada yang berat. Kalau sudah rajin akan datang kepadamu lezzatal ilmi. Saya tidak pernah lezzatal ilmi. Akan datang kelazatan ibadah, kelazatan menuntut ilmu. Maka dari itu silahkan kelazatan menuntut ilmu ini lebih banyak dirasakan daripada lazahnya makanan, minuman, dan makanan yang lain. Pentol dong para main. Hilang jelo lalu beli pentol, ya, beli es, itu juga bagus. Tapi kelazatan itu bukan di situ. Itu akan jadi apa? Ya, akan dibuang di erat. Ya, akan dibuang di erat, walaupun tidak ada eratnya di sini. Nah, oleh karena itu kata ulama, la lazzata fid dunya illa fi talabil ilm. Tidak ada kelazatan yang hakiki di dunia ini. Kelazatan yang sebenarnya di dunia ini hanyalah di dalam kita menuntut ilmu. Semua tahu mi'rab, masya Allah, enak rasanya. Kalau kita sudah hafal ajrumiyah, enak rasanya. Kita hafal amsiyatun jadiyah, mukhtalifah, amsiyatun jadidah, enak rasanya. Kita, oleh karena itu ulama mengatakan, la lazzata fid dunya illa bi talabil ilmi. Makan dan minum itu semuanya untuk menghilangkan, ya, di ajli daf'il ju' wal atas. Makan dan minum itu hanya untuk menghilangkan haus, lapar. Seperti orang sakit, ya, memakan obat, memakan hubub, kata beliau, itu untuk menghilangkan, sedang menghilangkan sakitnya, menjalankan sebab saja. Apa artinya kesemuanya ini? Jangan terus-terusan makan, minum, tidur, semuanya itu tidak. Kalau kita menuntut ilmu, mari waktu itu lebih banyak untuk ilmu, lebih banyak untuk belajar, lebih banyak untuk muzakarah, lebih banyak untuk menghafal. Nah, itulah pesan beliau kepada kita agar kita mendapat kelazatan, ya, lazzatal ilmi, lazzatal ilmi, kita ambil kelazatan ilmu. Nah, هذا لابد فيه مقام اللذة، لابد من الاجتهاد. يذكر عن الإمام ثابت البناني التابعي الكبير الشهير تلميذ الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما تركت قيام الليل 40 سنة. فقال: أنا في عشرين جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة، ثم بعد ذلك حصل لي اللذة في قيام الليل 20 سنة، أتلذذ في قيام الليل. فصار المجموع 40 سنة لم يترك قيام الليل. 20 سنة قال كانت فيها بالمجاهدة، بالتعب والمشقة. الشيطان يغلبه والشيطان يؤذيه. الشيطان لن يتركك، وكذلك النفس الأمارة بالسوء لن يتركوك. لكم أعداء من النفس الأمارة بالسوء ومن الشيطان لا يفرحون بذلك، لا يفرحون بأن تكون عابدا لله عز وجل وأن تكون من طلاب العلم. فكان في مجاهدة 20 سنة يجاهد نفسه على قيام الليل. ثم بعد 20 سنة في المجاهدة أصبح لا يتلذذ إلا بقيام الليل، لا يستطيع أن يتركه، أصبح جزءا من متعة ولذة حياته.
فيتلذذ بها، فصار يتلذذ بها 20 سنة، حتى إنه من قوة ومن شدة تلذذه بقيام الليل دعا الله عز وجل ويقول: يا رب إن كنت كتبت لأحد الصلاة بعد الموت فاكتب لي يا رب. فكان دائما يدعو ذلك: يا رب إن كنت كتبت لأحد أن يصلي ويقوم الليل بعد موته فاكتب لي يا رب. واستجاب الله عز وجل لدعائه. فقد كان حينما مات ثابت البناني رضي الله عنه، عندما مات ودفنوه مروا على قبره في الليل فكانوا يسمعون صوت القرآن، يسمعون صوت قيام الليل وهو في قبره، فكان يصلي وهو في قبره حتى وهو ميت، فكانوا يسمعون صوته وصوت قراءة القرآن وهو في قبره. فمن قوة ما وجد من هذه اللذة. فالشاهد أن المجاهدة الكبيرة والجد والاجتهاد يورث لكم اللذة في طلب العلم، فتستمرون وتطلبون ذلك وتعيشونه في حياتكم، فلا تستطيعون ترك هذا الطلب أبدا. تفضل. Masya Allah, tabarakallah. Kita ini orang malas, ya, kalau nisbah para ulama. Anak-anakku sekalian, beliau berpesan lagi kepada kita semua, hendaknya kita selalu al-mujahadah wal musabarah, ya, sungguh-sungguh dan sabar. Dia pernah datang tajengok Ruben wah milih-milih malak, ditinggalkan oleh ibunya, nangis lagi. Enggak, sabar, harus sabar, ya. Kalau sudah demikian, sebab musuh banyak. Pertama, musuh kita itu setan, ya, setan terus menerus dia menggoda, merayu. Yang kedua, musuh kita an-nafsul ammarah bisu', ya, nafsu yang selalu mendorong kepada yang tidak-tidak. Nah, oleh karena itu mari nafsu kita ini mudah-mudahan nafsul mutmainnah, ya, nafsul mutmainnah, tenang, sabar, sungguh-sungguh. Insyaallah ya, ayat an-nafsul mutmainnah, ya kan? Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Seorang ulama, Sabitul Bunani, kata beliau dari masa mudanya, masa kecilnya terus rajin qiyamul lail. Tidak pernah dia meninggalkan qiyamul lail itu selama 20 tahun. Ya. Terus menerus. Sehingga setelah 20 tahun dia merasakan kelazatannya, lazatil ibadah, ya. Lazatil ibadah. Selama 20 tahun itu dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Sehingga begitu dia meninggal dunia, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb in kunta katabta li ahadin qiyamil lail faktub li. Nah, sudah di dalam kubur juga mau lagi qiyamul lail. Saking enaknya, lazahnya ibadatnya itu sehingga diriwati kuburnya oleh orang, diziarahi, dia didengar sedang menghafal Al-Quran, sedang membaca Al-Quran. Suara dari dalam kuburnya itu suaranya membaca Al-Quran. Kenapa? Itu semuanya saking di dunia dia tidak malas, di dunia dia sungguh-sungguh. Nah, bagi kita ini buat foto, ya. Di dunia ini buat foto, ya. Tidak bisa kita mengikuti seperti itu. Jangan sekali-kali kita
membuang-buang waktu. Saat belajar, ya kita mengamalkan hizib Nahdlatul Watan, kita mengamalkan tarekat hizib Nahdlatul Watan, itu sudah cukup saja. Amalkan doa-doa yang ada, walaupun qiyamul lailnya ya lalu datang, wahtan mau wahtan dek kadang-kadang. Nah, mudah-mudahan anak-anakku yang kecil ini ya dari sekarang biasakan diri, ya biasakan dirinya untuk sungguh-sungguh dan sabar di dalam beribadah. Sholat kita jangan mau cepat-cepat saja. Selesai sholat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetap baca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Itu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Nah, واعلموا أن الله عز وجل لم يأمر نبيه بالاستزادة بشيء من العبادات إلا بالاستزادة من العلم. يعني لم يأمره بأن يستزيد بشيء من العبادات إلا بالاستزادة من العلم. يقول الله تبارك وتعالى وقل ربي زدني علما. لم يأمره بالزيادة من الصلاة، ولم يأمره بالزيادة من الصوم، بل أمره بالزيادة من العلم لشرف العلم ومكانته. لذلك فطلب العلم حتى قال العلماء أفضل من النوافل، وأفضل من صوم النوافل، وأفضل من صلوات النوافل طلب العلم. نعم، فإن هذا العلم أنت نفعه متعد، ينفع نفسك وتنفع غيرك. حتى قال العلماء ما يفتح الله عز وجل على العلماء من المعاني والاستنباطات في المسائل الفقهية والمسائل العلمية والشرعية أفضل مما يفتحه الله عز وجل على أوليائه من الكرامات. لماذا؟ لأن الكرامات نفعها قاصر على هذا الولي. إن كان والله فتح على هذا الولي بكرامة أو بخرق عادة وكرامة فهذا نفعه قاصر فقط، يعني يكون له ولمن حصلت له هذه الكرامة. لكن ما يفتح الله عز وجل على العالم من استنباطات المعاني ومن فتوحات في المعاني والأحكام والأحكام الشرعية والمسائل، هذا نفعه متعدد، فإنه قد نفع نفسه ونفع الحاضرين وتلاميذه ونفع تلاميذ تلاميذه، وما يزال النفع متعديا إلى قيام الساعة. ويتكلمون العلماء وقال الإمام هكذا وقال الإمام هكذا، يتناقلون أقواله، لأنه أول من فتحت له هذا المعنى في هذه المسألة، فنفعه متعد ومستمر حتى قيام الساعة. فلذلك قالوا العلماء هم مقام كبير، لذلك أمر الله عز وجل نبيه بالاستزادة من العلم. Para asatiz, ustazah dan anak-anak kita yang berbahagia, pesan beliau kepada kita sekali lagi, mari secara kontinu istiqomah menuntut ilmu, sebab istiqomah itu khairun minal karamah. Ya, rajin itu ada lebih bagus daripada karamah. Bahkan dikatakan istiqomah khairun min alfi karamah. Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan para ulama ya ilmu ma'ani wal istinbatat itu lebih mulia daripada
dia diberikan karomat-karomat. Kenapa? Karena manfaat ilmu itu muta'addin. Apa itu muta'addin? Mencakup untuk semua orang. Ya. Kalau karomat dengan ibadatnya, dengan amal-amalannya itu untuk pribadi, ya, untuk pribadinya. Tetapi dengan ilmu yang disebarkannya, ilmu yang ditulisnya, yang dikarang, kitab yang ditulisnya, itu manfaatnya luar biasa. Sampai dia meninggal dunia dibaca oleh umat Islam, umat manusia. Coba ilmunya para ulama, ilmunya guru besar kita Al-Maqfulah Bapak Maulana Isa, sampai sekarang kita baca. Ya, batu ngompalnya kita baca, Faraidnya kita baca, semuanya, Mi'rajus Sibyannya kita baca, dan juga ilmu-ilmunya para ulama itu tetap dibaca. Maka ulama itulah sangat besar pahalanya, sebab ilmunya itu dimanfaatkan oleh semua orang. Maka tidak ada bandingnya ilmu, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-istizadah bil ilmi, lam ya'murillah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bisai'in minal istizadah minal ibadat illa ya'muruhu bi istizadah bil ilmi. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Ya, wa qur rabbi, katakanlah ya Muhammad, ya Tuhanku, tambahlah ilmuku. Beliau tidak pernah diperintah untuk minta tambah harta, tambah yang lain, ya. Kenapa? Li syarafil ilmi wa syarafi makanatihi. Karena ilmu itu sangat mulia. Dan kata Imam Syafi'i dan kata ulama bahwa menuntut ilmu afdalu min sholatin nafilah, bahkan lebih afdal daripada segala yang sunnah, lebih afdal dari sholat sunat, lebih afdal daripada puasa sunat. Dulu suka fi majlis sa'atan khairun laka, gitu kan? Seperti itu disebut di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih afdal dari segalanya. Yang sunat-sunat itu adalah yang paling tinggi adalah al-ilm min afdalit ta'at wa aqrabil qurubat, yaitu al-istighal bil ilmi. Nah, rajin mengaji, rajin membaca, rajin menghafaz tadi itu lebih afdal daripada sholat sunat, ibadah sunat. Maka dari itu beliau tadi mengatakan naf'ul ilmi muta'addi. Manfaatnya ilmu itu ya ditransfer ya kepada orang lain, dan orang yang yang menyebarkannya, mengarangnya akan terus menerus diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Maqfulah Bapak Maulana Syekh, beliau paling kaya. Ya. Di antara yang kaya banyak itu Maulana Syekh yang paling kaya. Madrasahnya banyak, muridnya banyak, ilmunya disebarkan, ya, syairnya dibaca, luar biasa guru besar kita Al-Maqfulah Bapak Maulana Syekh. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan ilmu beliau, keberkatan Ummuna Al-Mujahidah, Ummuna Hajjah Siti Rahanun, dan Maulana Syekh Hamzan Walid II. Oleh karena itu mari kita yakinkan hati kita, diri kita untuk tetap miring dan tetap belajar sampai habis. Di perguruan kita di Nahdlatul Watan ini kita habiskan semuanya sampai kita menjadi orang yang
berilmu. Nah, ثم نوصيكم بأن تتأدبوا بآداب وأخلاق طلب العلم، فالعلم بلا أدب كالطعام بلا ملح، فلا بد أن تتأدبوا مع المعهد المدرسة، وتتأدبون مع الشيوخ والأساتذة، وتتأدبون مع الكتاب، وتتأدبون مع الزملاء فيما بينكم، الزميلة والزميل والزميلة والزملاء فيما بينكم، لا بد أن تتأدبوا ويكون فيكم الأخلاق الحميدة. فلا فائدة من علم ولا يوجد فيه أدب. العلم بالعمل، لا بد أن تعملوا بما تتعلمون، فلا بد أن يظهر فيكم الأخلاق المحمدية، فلا بد أن تظهر فيكم الأخلاق الحميدة في طلب العلم، أن العلم نور، والنور لا يأتي إلا لقلب صافي نظيف، فلا بد أن تطهروا أنفسكم من الأخلاق الرديئة، وأن تتأدبوا بآداب طلب العلم، فلا تضيعوا الأدب ومع المشايخ ومع المعهد وغير ذلك. بارك الله فيكم. Selanjutnya beliau berpesan kepada kita dan anak-anakku sekalian, di dalam kita menuntut ilmu hendaknya selalu kita berakhlak yang baik, adab budi pekerti yang baik, beradab bersama madrasah, kita hormati madrasah kita, jangan dicoret-coret temboknya, ya, beradab sama asramanya, ya, jangan dirusak pintunya, beradab bersama masyayikh, kalau datang guru-gurunya, ya seperti cara anakku sekalian, beradab pada temannya, orang tuanya, pokoknya kita punya akhlak yang bagus. Ilmu tanpa adab tidak ada artinya. Ilmun bila adabin kanarin bila hatabin, wal adabu bila ilmin kajismin. Al ilmu bila adabin kajismin bila ruhin, gitu kan? Wal ilmu bila wal adab bila ilmin kanarin bila hatabin, katto'am bila milhin, kata beliau tadi, ya. Ilmu tanpa adab bagaikan makanan yang tidak punya garam, ya, yang tidak punya garam, tapi garamnya harus diukur, ya, jangan terlalu banyak garam, nanti tidak enak dimakan kalau terlalu banyak garam. Oleh karena itu, al ilmu bil amal wal adab, ilmu ini dengan amal yang baik, ya, kita amalkan dengan adab yang bagus. Nampakkan pada dirimu akhlak yang baik di dalam menuntut ilmu, sebab ilmu itu nurullah yaqzifuhu ala man yasha min ibadih. Allah memasukkannya kepada hambanya yang dikehendakinya. Al ilmu nurun ya fata yudi bihi man qat'ata, ya kan? Fatlub fununahu bijid walau ila sini tazid, innal uluma kullaha yashuddu ba'daha. Nah, itu kata guru besar kita Al-Maqbulah Maulana Syekh, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi, kata Imam Syafi'i melapor pada guru beliau Waqi' bin Jarrah, mengatakan syakautu ila Waqi'in su'ahibzi fa'arsyadani la tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Asi itu orang yang tidak punya akhlak, orang yang tidak ada akhlaknya, maka cahaya ilmunya tidak ada. Cahaya ilmunya tidak ada. Itulah ilmu nafi' itu
anakku sekalian, yang mendorong kita untuk beramal soleh, yang mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah ilmu adalah cahaya. Imam Syafi'i mengatakan, aku melapor kepada guruku tentang jeleknya hafalanku, maka beliau memberitahukan aku bahwa ilmu itu adalah nur. Ya, apa katanya? Sakau yang Pak Arsadani ila tarkil, beliau menyuruh saya, jauhkan dirimu dari akhlak yang tidak baik, jauhkan dirimu dari akhlak yang perbuatan dosa. Pak Arsadani ila tarkil wa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Nah, beliau memberitahukan saya, kata Imam Syafi'i, bahwa ilmu itu adalah nur, nurullah la yu'tihi ya, tidak didatangkan, tidak diberikan, tidak dihidayatkan untuk orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang tidak baik akhlaknya. Mudah-mudahan kita semua ini orang-orang yang berakhlak, agar cahaya ilmu kita semakin terang, ya, semakin bagus. Nah, ونختم بالشكر لمؤسسة نهضة الوطن ممثلة في الرئيسة أمنا المجاهدة أمنا ريحان زين الدين، والشيخ زين الدين الثاني، وخير الفاتحين، والشيخ الشيخ زين عبد الحنان، وكل القائمين، ونشكرهم على استضافتنا ونقول لهم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Sekali lagi beliau mengucapkan terima kasih utamanya kepada Ummuna Al-Mujahidah Hanya Siti Hanun Zainuddin Abdul Majid, pada Maulana Syekh Tunggul Qai Zainuddin Asani, dan semua Bapak Kepala Madrasah, Raisul Madrasah, dan kita semua yang menyambut beliau dengan sambutan yang bagus, yang hangat, sambutan yang luar biasa. Untuk diketahui oleh kita semua, beliau masih tinggal 1 minggu di sini. Tanggal 23 Oktober beliau akan musafir pulang, ya, ke Mekah. Beliau akan pulang ke Mekah, ke Yaman. Nah, karena itu kasih kesempatan kita di sini menerima pengajian hari Jumat, hari Ahad, masih kita bersama beliau. Mudah-mudahan beliau berdua dengan istrinya, dengan anaknya juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala fi hifdzillah wa riayatih, dan selalu diberikan kesehatan, keafiatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah atau nasihat beliau kepada kita semua, terutama anak-anak kami MTS Madrasah Sanawiyah Muallimat. Hadhihi madrasah ismuha Muallimat. Nah, Sanawiyah yakni mutawassithah. Nah, masyaallah. Wa aliyah, aqul aliyah huna. Aliyah هذه متوسطة تسمى ثانوية، بعدين بعد بعد عالية إلى المعهد والكليات. Nah, demikian. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Rabbi faj'alna minal akhyar. Allahu Allah,
فاجعلنا من الأخيار قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري أنا عبد ذلي بافتقاري الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد هل قلبي من هموم وشغالي الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار فتدركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه قسني قبل أن يفنى صبري الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار يا قريبا يا مجيبا يا سميعا يا عليما قد حقق بعجزي وخضوعي وانكساري الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار صلوا على النبي محمد صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسن ما رأينا. يا رسول الله قلت يا وجه السرور، الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إبسيل وغالي، يا رسول الله أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين.
ما دعا لله داع ليس أزكى منك صلاة يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الدور صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع صالحاتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله عدد تحرير ستوري يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله